சொல்ல சேனல் தொடரும் ட்ரெய்லர் எடுக்கிறேன் ஆஃப்டர் எம்புரான் மூவிக்கு அப்புறம் இருக்காங்க. நான் இது போட்டுதான் நினைச்சேன். பட் வாங்க இப்போயே பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து டிராயிங் சேனல் ஆரம்பிச்சேன். நான் வீடியோஸை நான் 2 months முன்னாடி தான் போட்டேன். நாளைக்கு முடிஞ்ச டைமிங் தான் போடுறேன். வீடியோஸ் பண்ணுவேன் டிராயிங். சரி வா பார்க்கலாம். പണ്ടെന്നെ சரி வா பார்க்கலாம். படைய போறது പണ്ടെന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഫ്രീ പീരീഡ് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എവിടുന്നെങ്കിലും കയറി വരും. അടിച്ചാലും ഗുണിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യവും. ഉത്തരം കിട്ടൂല, പുറത്തു നിർത്തും, നാണവും കെടുത്തും. അതിന് നീ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത്? ആ താടി തൊട്ട കൈ ഞാൻ വെട്ടു. അണ്ണ ഇങ്ങനെ താടിയും വളർത്തി അയ്യോ പാവം കളിച്ചു നടാ. ആർക്കടാ പ്രശ്ന? എന്താണ് എത്ര എത്ര മഹാന്മാരുടെ ചന്തി പതിഞ്ഞ വണ്ടിയാണെന്നറിയാം. നീ കാറിന് വേണ്ടിട്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് വട്ടം വട്ടം കറങ്ങും. എന്താടോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം തരൂല സാർ. എന്റെ കാർ കിട്ടൂല. കിളി പോവും. அந்த ஆளுக்கு காரு கையில கட்டியா கிளி போവും. മഴ നനയാലല്ലോ കുട്ടിച്ച. എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ മഴയത്ത് നിർത്തിയേക്കല്ലേ. Oh, it's good. Definitely good. Definitely it's going to be good. Run. You're a father. Good. சரி படம் இந்த பார்ப்போம். கமிங் சூன் நெக்ஸ்ட். ஸோ நான் இது அடுத்தது ஸோ இதை விடுப்பிச்சு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் பாய்.